हेलो फ्रेंड्स आज मैं आसो आमार न्यूकेटला फिल्डत माने इते अहा काली आज हल 1 मे 2 मे तारिखे फांशन आछे जुबिन गार्गे आहि इते माने गान गाब अहा 2 तारिखे तो आपलोक देखाम एइखन चाওক किमान डाঙर स्टेज সকলোকে কৈছো আহিব চাবলৈ যেহেতু বহুত বছৰৰ মূৰত আজি ইয়াত হ'ব ধৰিছে মানে বে বহুত ভয়ানক ইমান ডাঙৰ স্টেজ नाम कौन इहतो माने हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मोर चेनेल आपलोक स्वागतम सो आज मैं आसो न्यूकेटला फिल्ड और मोर पिछने देखी पाइसे इमान डाঙर पेंडेल माने एटू किहर पेंडेल आपलोक কৈ आसो ইয়াত আহিব जुबिन गार्ग 2 तारिखे जुबिन गार्ग आज मैं भिडिओ बनाई आसो 1 तारिख 1 मे তাৰপিছত অহা কালি जुबिन गार्ग আহিব আৰু আপোনালোকক আজি অলপ আগতীয়াকৈ অলপ কিবা দেখাব বিচাৰিছো কোনখিনি জেগাত হ'ব তাৰপিছত কিমান ডাঙৰ ফিল্ডখন এইবিলাক পেন্ডেল বনাই আছে আৰু আপোনালোকক দেখাব আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাম जुबिन गार्ग আহিব এইখন ফিল্ডত আৰু কোনটো ষ্টেজ কেনেকৈ গাব আহক দেখা আছে ভালছে সো এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ ইয়াতে আহিব जुबिन একেবাৰে হিলাই দিব বৰগাং হিলাই দিব सो मोर पिछपिने आछे एटू पेंडेल काली जुबिन गार्ग आहिब माने जुबिन गार्ग आहिब आमार या न्यूकेटला फिल्ड बुली कय एखनते साउथन पेंडेल इटा बनाय आछे तार पिছত केटा बजार पा हबो आपनालोक माने गम पाजा काली आबेली खन्दियार प्राय 9-10 टार पा माने आरम्भ हबो आरो ओ इपिंदी एबार साउक ना ये भयानक बाबा भयानक আছে তো আপোনালোকক মই দেখাই দিছো ইয়াত এইটো হল স্টেজ এইপিনে হল আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেখি পাইছে সো এইটো চাওক ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত দেখি পাইছে এইটো বৰগাং কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন এয়া जुबिन দা মোৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় সো আপোনালোকে এয়া চাওক और इपिंदे इते एनेका जुबिन दाए माने गान गाब और चाওক किमान डाঙर स्टेज आपलोक एक बार देखाइছো इते उठिब भल लागे एखन सो केनेका लागिसे कक तारपिছত एटू हल स्टेज हेलो फ्रेंड्स आज मैं 2 मे तारिखे इते आहिब आमार जुबिन गार्ग तारपिছত इते बिहु मेला हिसाब बिहु मेलार काने हेरि करिसे फांशन आछे जुबिन गार्गे आहि इते माने गान गाब अहा 2 तारिखे तो आपलोक देखाम एइखन चाওক किमान डाঙर स्टेज सो फ्रेंड्स जो भिडिओ चाई ভাল पाले लाइक कमेंट शेयर सकलोखिनि कर দিব आज इमाने बाय बाय और जो चैनल जो भिडिओ चाई ভাল पाले भिडिओ लाइक कमेंट शेयर कर सो मैं एनेकाई नतुन नतुन भिडिओ आपलोकলৈ आनि থাকিম और बाय बाय आज इतना और आमी काली नेक्स्ट पार्ट भिडिओ जोंतो आहिब तेतिया डायरेक्ट आमी तेतिया और जुबिन दाके देखाम डायरेक्ट जुबिन दार गानके शुनाम आपलोक এইখন स्टेजत डायरेक्ट आमी जुबिन दार डायरेक्ट देखाम और राति और आपलोके সকলোকে কৈছো আহিব চাবলৈ যেহেতু বহুত বছৰৰ মূৰত আজি ইয়াত হ'ব ধৰিছে মানে যোৱা বছৰো হোৱা কথা আছিল কৰোনাৰ কাৰণে নহল সো এই বছৰটো হ'বই মানে গুটি এইবাৰ এই বছৰটো এবাৰ হ'বই আৰু এইপিনে চাওক না এবাৰ ইমান ডাঙৰ ষ্টেজ